Dili sa. Dili to. Ano mo nakuha? Wala kaipsot sa kamot sa mga personahe sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence ug Valencia City Police Station ang maghigilaay nga midayo aron mamaligya og ilegal nga droga alas 8:56 sa gabi, Pebrero 7 dito sa Purok 3A, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Dinakpan gilang sila si alias JR, 39 anyos ug alias Butchok, 40 anyos nga lalaki ug pulo sa newly identified. Nakuha gikan kanila ang gituang shabu nga motimbang og 25.50 gramos ug adunay standard drug price nga 173,000 ug 400 pesos. Bebas. Gilbert Hermoso, ikaw akong gidakop sa sala sa paggunit sa illegal nga droga. Ano mo nakuha? Diri sa right side nga kwan. Right side pocket. Oh, Sa jacket. jacket. Right side. Si pangyod imo? Erwin. Ha? Kalya. Ikaw akong dakop sa paggunit og illegal nga droga. Ikaw adunay katungod sa pagpakahilom. Unsa imo ikaistorya batok niini, mahimo mo kining gamiton bisan asa nga hukmanan diri sa Pilipinas. Ikaw adunay katungod sa pagkuha og abogado. Apan kung dili ka maka-afford, ang gobyerno mo imuhatag kanimo. Nakasabot ka sa mga katungod? Alay ko yabi, usas. Nabawi usab ang 1,000 peso bill, raider nga motor ug drug paraphernalia. Ang mga dinakpan nagtingkagol na sa Valencia City Police Station ug magatubang og kasong may kalapasan sa Cases Article 2, Section 5 and 11 of Republic Act 9165 o pagpayuhot og illegal nga droga. Mga katropa, nindot hamis nga kutis ba imong gipangita. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon. Alang seryousong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News.